by the way roorroon akka jimmarra jirtu bakka biraan jirtu osoo lolli jiru jimma keessa lolli jiru garuu roorroon isaan uummata irraan gahan namni biyya diigaati biyya injaara jira dingadda maal jaa jimma guutuu diigeeti uummata irraa buqqaase uummanni kaasaal xayyaquun hin jaa wanni barbaachisu maali rakkoo jirtu wakkachuu mootummaa Oromooti jallattuus hamtuus teenya jallatteetum haa deemtu jallannaan fe'aan harree jallate ni kufa fuudhee siin kufa jechuudha sirreessuu qabna jechuudha jarri kun Oromoo mitii hin jeeyina Oromoodha Oromoo jallaadha jallaa kana ciraan sirreessina ciraan cabsine ofirraa kaafna jechuudha kana gochuudhaaf immoo haqas qabna beekumsas qabna biyya jaaruudhaaf Oromiyaa Itoophiyaa ummatoota hundaa fi nuufis hundaaf taatu jaaruudhaaf ni carraayina የኛ ሀገር ህዝቦች መረዳት ያለባቸው አብይና የተወሰኑ ሰዎች የሚያደርጉት ተንኮል ሸር ኦሮሞ የተመኘም አይደለም የኦሮሞ ፍላጎትም አይደለም ሊሆንም አይችልም እኛ የምንፈልገው የታገልነው ጭቆና እንዲነሳልን በማንነታችን እንድንከበር በቀያችን ላይ እንዳንዘረፍ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር ተወያይተን ተደራድረን ተከራክረን በቀያችን ላይ ራሳችን አስተዳድረን ሌላው ቀዩ ላይ ራሱን አስተዳድሮ በፌደራላዊ ስርዓት ውስጥ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስልጣንና ሀብት ተከፋፍለን ተከባብረን የምንተዳደርበት ሀገር መመስረት ነው የምንፈልገው ስለዚህ አሁንም እየተካሄደ ያለው ነገር አይወክለንም ዝም ብለን ደግሞ አንቀመጥም we'll fix it ካንሰር ነው ያለው ሲስተም ከዚህ ካንሰር ውስጥ አንዳንዱን ሰርጂካሊ ሪሙቭ እናደርገዋለን አንዳንዱን በኬሞቴራፒ በራዲዬሽን እናስተካክላለን ሌላም በዱዓ ይስተካከላል ማለት ነው ከዛ በኋላ ለሁላችን የሚሆን ነገር እንገነባለን አቦኔ ከየ ዱከነት የበባሰን ሪመምበር አደም ሳዶፋ ባልራ ጣሊያ ባደተኒቲ ባቲ ተከሚላን ደመኒ ፍፍነ ዱፈኒ ሆጋሳን ዱፈኒቲ ጃለን ሳኒዳ ጀነኒ ወረቃ ኛተን ara technologies hi will use technology gafaile fida fibaron fan motumma dargi keser matan oromo degree diploma qabdu kum to ko diploma ko hargate arra millionan jira ichu hoji desani jabadda